ततोति कूपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां सक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेज तच्चैकं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं तत्रीषु ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं दिशा ततोति कूपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां सक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेज तच्चैकं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं तत्रीषु ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् বিপদ বিনাশিনী জগন্ময়ী মা ভরিয়ে দিলে আলো আধার রাতে মা বিপদ বিনাশিনী জগন্ময়ী মা ভরিয়ে দিলে আলো আধার রাতে মা দেবীর হাতে জপ তুলে দেন বরুণ দিলেন হাতে মহাশঙ্খ অষ্টচন্দ্র শোভা দেন চন্দ্র অপরূপা সেজে ওঠে মহামায়া মা দুর্গতি নাশিনী দেবী দুর্গা ভরিয়ে দিলে আলো আধার রাতে মা বিপদ বিনাশিনী জগন্ময়ী মা ভরিয়ে দিলে আলো আধার রাতে মা দেবরাজ ইন্দ্র যে বজ্র দিলেন বিষ্ণুর হাত থেকে চক্র পেলেন অমৃত কমণ্ডলু ব্রহ্মার দান সূর্য দেবীর হাতে ধনুর বাণ দৈত্য দলনী রূপে সেজে ওঠে মা দশভুজা মা জননী দেবী দুর্গা ভরিয়ে দিলে আলো আধার রাতে মা বিপদ বিনাশিনী জগন্ময়ী মা ভরিয়ে দিলে আলো আধার রাতে মা শিবের ত্রিশূল ওঠে দেবীর হাতে কুবের সাজিয়ে দেন রত্নহারে বিশ্বকর্মা দেন কর্ম অভেদ মহাশক্তির রূপে যুদ্ধের বেশ কমসবিদারী
রাখে মা বিপদ বিনাশিনী জগন্ময়ী মা ভরিয়ে দিলে আলো আধার রাতে মা। শুনতে পাচ্ছ এ হুঙ্কার ধ্বনি কার? হ্যাঁ মহারাজ, সত্যি তো এ হুঙ্কার ধ্বনি কার? মহারাজ, সত্যি তো হুঙ্কার ধ্বনি কার? ক্ষমা করবেন মহারাজ। মহারাজ, নানান অস্ত্রে সুসজ্জিত এক অদ্ভুত নারী মূর্তি ক্রমশ ক্রমশ এদিকে ধেয়ে আসছে। নারী? মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসছে এক নারী। হায় রে, দেবতাদের সব ক্ষমতা শেষ, এখন কিনা একজন নারীকে পাঠিয়েছে যুদ্ধ করতে। ওই অবলার সমস্ত দর্প আমি চূর্ণ করে দিয়ে আসছি। উর্বশী অপ্সরা দিয়ে হলো না, এখন একজন সামান্য নারী। সে কি মহারাজ, আপনি আমাদের বিস্মিত করছেন। আমরা থাকতে আপনি যাবেন ওই নারীর মোকাবিলায়? আমি যাচ্ছি মহারাজ ওই নারীর যুদ্ধ পিপাসা নিবারণ করতে, শুধু আপনার অনুমতির অপেক্ষায়। বেশ, যাও তাহলে। যাবো বাস্তব सर्वस्व बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते सर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्य करकौशत्ये नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणात्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशाम्भक्षरिके देवी नारायणी गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीत महाचक्रे दंश्रगृहीत वसुंधरे
वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते नृसिंहरूपेण उग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलक्यत्राणसहिते नारायणी नमोस्तुते क्रीडिनि महावज्रे सहस्रनोज्जले कृत्रप्राणहरे चैत्री नारायणी नमोस्तुते शिवदूतीश्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता श्रद्धे पुष्टि सदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूतिवा प्रवीतामसि नियते तन्प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयद्वस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै